Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni dalam IFFM211, today we are going to learn the concept of risk and return in investment. So this topic, kita akan membincangkan macam mana risk dengan return tu boleh berhubung kait. Okay? Dalam finance ni, orang kata apa, bila seseorang dia nak invest, of course lah, kita sebagai manusia ataupun a rational investor ataupun rational human, of course kita akan incline towards something that can give us a bigger ataupun a higher monetary benefit. So in terms of that, dalam case ni, okay, kita nak study macam mana seseorang how can one investor can determine which kind of investment that he should invest, ataupun macam mana kalau dia ada, orang kata apa, ada attitude that gravitates towards taking risk, macam mana dia nak, orang kata apa, pilih investment tu. So ini topik dia. So before that, kena, orang kata apa, anda katakan contohnya macam if kalau kita satu hari tu kita nak melabur. Bila kita nak melabur, tengoklah berapa pelaburan tu. Maybe dia boleh bagi pulangan ataupun interest or dividend maybe dalam 6% ataupun 7%. Tengoklah, ada 5%, ada 1%, ada 10%. Okay, itu semua orang kata apa, bergantung pada keadaan semasa. So tapi kenapa orang kata apa, interest rate ni lain-lain? Padahal kadang-kadang satu institution dia kata dia ada banyak sangat jenis-jenis pelaburan, tapi age of the investment kat situ kadang-kadang memang akan ada different kind of interest rate. Kenapa jadi macam tu? Sebab itulah interest rate tu menandakan the risk taken by the orang kata apa, that should be taken by the investor. So let's say bila orang kata apa, konsep dia macam ni, the rule of thumb dia, the higher the risk, the higher the return. So kat sini contohnya lah kan, kalau Alia macam satu hari maybe dah jadi orang yang berjaya kan, nak melabur duit apa semua tu, kita macam ni, kita nak melabur, kita nak cari orang yang, orang kata apa, memang ada guarantee kita dapat pulangan balik dengan campur dengan modal. Okay, pulangan untung campur dengan modal dekat situ. So dekat sini kita tak akan cari macam, orang kata apa, melabur dekat mana-mana skim yang shady ke, ataupun tak berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia ke. Kita tak akan melabur kat situ, tapi kita akan melabur tempat-tempat yang dah, orang kata apa, established, yang dah orang kata apa, yang dah confirm by the SEC yang this kind of investment is feasible and profitable, ataupun not profitable of course, but then that guarantees that you will earn the capital plus the return that you have invested on. Okay, so kat situ, bila lagi, orang kata apa, lagi besar company yang provide the investment, okay, lagi rendah kita punya return. Sebab apa return kita lagi rendah? Ataupun dalam arti kata lain, mungkin dia akan bagi interest rate maybe dalam 2% ataupun 3% atau 5%. Kenapa dia tak bagi tinggi? Sebab konsep dia macam ni tau. Bila company tu dia dah ada guarantee dia nak bagi duit tu, campurnya, maksudnya nak bagi untung daripada return from the investment, company tu dah establish, dia ada rasa, maksudnya orang semua akan gravitate towards investing to that kind of investment saja. Sebab orang tahu yang kita akan dapat pulangan balik. Faham tak kaedahnya macam mana? Berbeza pula dengan contohnya macam yang forex apa semua, yang sekarang tiba-tiba banyak sangat budak muda buat forex. Okay? Kita tengok kat situ nampak macam sebenarnya tak adalah bagus sangat, orang kata apa, tapi diorang tunjuk macam kemewahan yang orang ada, beli kereta mahal-mahal, bawa orang pergi luar negara apa semua tu. Okay? Sebab atas alasan kaya sebab apa? Sebab melabur. Okay, tapi but then setengah orang kata yang this kind of forex trading is shady. It doesn't guarantee that you will get
it doesn't guarantee that you will get return at the end. Okay, berbeza pula dengan company yang dah besar-besar, dah establish apa semua. Sebab kita tengok orang ni, dia cakap ada rumah je, ada kereta besar, tapi dia tak own a lot of company ataupun shares kat situ. So kat sini dia punya orang kata apa, keboleh percayaan dia tu menyebabkan dia offer interest tinggi. Tengoklah sebab apa, tengok dia kan, kalau kita macam Alia come across to any kind of investment apa semua tu, akan tanya orang yang akan provide, kami akan interest dia, return dia banyak, mungkin boleh dapat kereta besar ke apa ke kalau kita invest kat dalam ni. Itu semua pujukan lah. Okay, sebab apa? Dia nak tarik fund tu, capital tu, nak tarik duit kita supaya dia boleh buat projek. So dengan harapan dia boleh pulangkan duit. Tapi itu tak boleh garanti sebab kita tak tahu apa status dia. Sebab tu dia punya risiko, dia punya return tinggi. Okay, bila return tinggi, risiko pun tinggi lah. Okay, faham tak? So maksudnya macam orang akan berjanji untuk bagi pulang yang tinggi kalau dia melabur kita. Sebab dia tak boleh janji. Dia bukan tak boleh janji, maksudnya dia tak boleh nak garanti yang dia boleh bayar. Tapi dia boleh pujuk investor dengan bagi orang kata apa, return ataupun interest rate ataupun return lah dengan kadar yang tinggi berbanding dengan company-company yang established. That is how risk and return works. Okay, so contohnya macam kalau company macam Telekom Malaysia ke, TNB ke, Hazanah ke, Petronas ke, semua benda-benda macam tu. Okay, dia kat situ dia ada investment, tapi dia punya return tak setinggi dengan Shady punya investment approach. Sebab apa? Sebab dia tahu everyone wants to invest in that company under the reason that they are guaranteed that they will be getting return plus the capital back. Okay, kat situ itu dia punya konsep risk and return. So moving on, dia punya kat latihan. Okay, sebenarnya in real life latihan ni dia memang latihan lah. Maksudnya macam practical, but then in real life once you have gone further in your studies ke, maybe dalam undergraduate ke ataupun masters level ke apa semua tu, akan ada satu company ni, satu subjek ni nama dia portfolio management. Portfolio management ni lah yang kita nak tengok macam mana orang tu dia boleh kurangkan risiko dalam dia punya investment, tapi dia boleh tingkatkan dia punya return. Okay, ini kita nak belajar macam mana. So tengok kat bahagian pertama, question 1 ni. Okay, bahagian pertama ni kita nak discuss yang orang kata apa, return on portfolio. Okay, soalan ni dia berkaitan kalau seseorang tu dia nak melabur kan. Kalau seseorang tu dia nak melabur, and then dia ada orang kata apa, ada banyak pilihan. Okay, banyak lah offer dia dapat. So dia tak tahu nak pilih mana, portfolio A ke, portfolio B ke, portfolio C. Okay, but before that, kena tahu portfolio ni is a pool of investment from different companies. Maksudnya kat sini mungkin portfolio ni kombinasi antara stok-stok daripada company-company yang lain. Contohnya satu portfolio boleh merangkumi banyak jenis stok ataupun investment. Contohnya investment from Petronas, okay, investment from Apple, investment from Samsung, investment from banyak jenis investment akan ada. Okay, maksudnya bila dah bundle up, diikat sama-sama tau. Okay, sebab Samsung masuk sini, Samsung masuk ke set A ke, Apple masuk ke set A ke, semua ni masuk kat set A. Set A tu kita panggil sebagai portfolio. Is a collection of investment from different companies. Sebab apa orang buat kenapa orang buat orang kata apa, kenapa ada portfolio ni? Sebab dia nak kurangkan risiko. Okay, selalunya selalunya portfolio ni tugas je dalam tu kena ada investment, kalau boleh lain-lain industri. Okay, dalam ekonomi, kalau satu company tu dia boleh collapse, company-company yang sama dalam industri tu dia ada tendensi untuk collapse sekali. Dia punya domino effect. Sebab tu pentingnya dalam satu portfolio investment tu akan perlunya ada investment from different industries. Contohnya kalau elektronik ataupun teknologi punya kata apa, industri. Okay, kata apa, connectivity, mungkin Apple, mungkin Samsung, mungkin apa Huawei apa semua kan. Okay, pilih maybe dalam satu atau dua sahaja investment. Contohnya
Samsung dengan Huawei. Ambil dari situ, jadilah itu investment untuk teknologi. Mungkin kalau food and beverages, mungkin ambil dekat Pepsi dengan apa lagi, dengan Coca-Cola, FNN apa semua tu. Itu kan lain industri, okay? Tapi dia masuk dalam satu set of investment. So kalau at least kalau macam collapse of the technological world, andai kata orang dah macam tak minat dengan barang-barang teknologi, dia nak back to basic, nak buat conventional. So apa lagi, memang collapse lah teknologi punya industri. So saham-saham dekat dalam saham-saham kat dalam industri tu semua tak laku. Jadinya boleh back up dengan industri pemakanan apa semua. Nampak tak dia punya konsep? Okay, that is how portfolio works. So dalam soalan nombor 1 ni, kita nak cerita pasal orang kata apa, kita nak cerita pasal kalau orang ni, satu investor ni dia ada pilihan, nak invest kat dalam portfolio A ke, portfolio B ke, portfolio C. Ini kita nak jawab. Kalau dalam orang kata apa, in real life, orang tu akan lagi banyak pilihan portfolio. Okay, so okay, so kat sini tengok ni dekat period first, second, third, fourth period. 1 sampai 4 ni, the first period sampai fourth period ni selalu buat merangkumi dalam setahun. Okay, setahun tengoklah berapa dia investment apa semua. Ataupun tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 boleh jadi. Okay, and then probability ni maksudnya setiap orang kata apa period tu, dia boleh jadi orang kata apa ada probability yang menunjukkan situasi tu akan berlaku kat dalam tahun tu ataupun dalam period tu. Okay, contohnya macam kalau second period is a good period. Okay, so the probability ke situ dekat 0.2. Dia tak tinggi sebab apa, orang akan gravitate, orang expect yang this year dia punya probability mungkin 0.4 untuk orang kata apa, recession apa semua. Ini dia punya probability. So ini returns on portfolio ni dalam percentage. Okay, kalau percentage kita kena buat dalam percentage lah. Okay, ataupun bahagian 100. Alright, so tengok kat sini, the following table shows the probability of market returns in every quarter of a year with the returns on portfolio investment of A, B and C. So this is table 1 yang cakap apa semua dia punya returns and probability apa semua lah. So using the coefficient of variation, determine the portfolio that will benefit an investor who loves taking risk and state 2 reasons on why you choose that portfolio. So soalan tanya using the coefficient of variation. Sekejap lagi saya explain what is coefficient of variation, and then determine the portfolio that will benefit an investor who loves taking risk. Okay, dia sangat ambil risiko. So orang yang suka ambil risiko ni, dia akan gravitate towards investment yang dia punya return tinggi lah. So nanti kita tengok macam mana kita nak dapat jawapan tu. Okay, alright, and state 2 reasons. Rasanya macam tak payah kot. Okay, so moving on to the first step. Alright, jap. Okay, bukan cut, no, sorry, jap. So moving on to the first step of this part. Okay, finding the return on portfolio. First step is you have to find the expected return. So this is expected return. Allahu Akbar, sorry. So this is the expected return. Maybe okay, boleh. So expected return ni lah kita akan panggil sebagai ER. Okay, kita akan buat dalam notation ER. Okay, expected return. So expected return ni dia nak cari apa sebenarnya? Okay, expected return ni nak cari macam based on the probability of the period yang kita tengok situ. Okay, kita nak tengok apa dia punya orang kata apa, berapa kita punya expected return kalau kita ambil orang kata apa, semua portfolio tu kita invest. Okay, kita bukanlah pilih satu portfolio, tapi dalam ni expected return kalau kita ambil semua portfolio. So kat sini tengoklah kalau A untuk portfolio A. Okay, dan kat sini 0.4 darab dengan 0.25. So formula dia ada sigma probability I darab dengan return I. So kat sini dia punya kaedah je untuk je expected return ni, kita kena tengok probability darab dengan return. Okay, so okay, so dekat sini kena tengok ER, ini dia punya probability, ini dia punya RI. So ini probability, ini RI. So ini pun kena darab dengan ini kena darab dengan ini. Okay, so last sekali kita kena tambah lah, kena jumlahkan semua ni, dapatlah jadi ER. Okay, expected return. So kat sini senang je. Kalau kita nak cari untuk portfolio A,
Kalau kita nak cari untuk portfolio A, 0.4 darab dengan 0.25. Okay, dapatlah 0.1. Okay, tambah je lah jumlah 0.2 darab dengan 0.3. Sebab apa 0.3 is of 30? Sebab dia dalam percentage. So 30 bagi 100. Tapi kalau dia punya return on portfolio tu dalam bentuk RM1, just no need to bahagi with 100. Just darab dengan nombor absolute tu saja. Okay, that is the orang kata apa, that is the Allahu Akbar kabira. That is the how you do it kalau dia punya soalan dalam bentuk currency. Okay, tapi dalam kalau percentage kena bagi dengan 100. So 0.3 darab dengan 0.35 darab 0.1 darab 0.1. Okay, 0.1 darab 10% sama dapat jumlah akan jadi 0.275. Okay, dapatlah 0.275 ataupun nak buat dalam 27.5% pun tak ada masalah. So expected return, okay, given all the probability, maksudnya kalau orang tu dia macam dia dah tengok dalam setiap period tu, okay, kebarangkalian dia untuk dapat return tu adalah sebanyak 27.5%. Nampak tinggi kan dia punya expected return. But then walaupun kita jumpa expected return, tapi kita tak boleh nak betul-betul analyse whether this kind of portfolio berbaloi ke tidak. Okay, so samalah kaedahnya. Nanti kita akan cari untuk B pula kan. Okay, so 0.4 darab dengan 0.3 sama je macam A tadi, tapi probability tu sama, tapi dia punya darab tu dekat portfolio B pula. Based on the orang kata apa, based on the tengok respective level period apa semua tu kena darab. Okay, so 0.4 darab dengan 0.3, 0.2 darab 0.3 kan kat sini. Tengok kat sini 0.4 darab dengan 0.3, 0.2 darab 0.3. Okay, sekejap, tak nampak. Sekejap. Okay, so okay, kita padam dulu je. What is wrong? Okay, so kat sini lah 0.4 darab 0.3, 0.2 darab 0.3. Ini pun darab ini pun darab ini. Okay, nampak tak? Kalau untuk cari expected return for portfolio B. Okay, lepas tu bawah pun sama kat yang untuk C, 0.4 darab 0.2, 0.2 darab 0.2, 0.3 darab 0.4, 0.1 darab 0.25. So that how you find the expected return. Okay, so kalau yang untuk portfolio B kita dapat 0.265. Okay, kalau portfolio C kita dapat 0.265 juga, sama je. Okay, dia ada beza tapi kebetulan dapat sama. Okay, so rasanya expected return dah faham. Okay, so moving on to the second step. Okay, moving on to the second step, we want to find the variance. Okay, step tu ni kita cari variance, tapi sebenarnya variance ni tak ada maksud. Kita nak cari sebenarnya standard deviation. Standard deviation ni pula step 3 lagi saya beritahu. So variance ni you just macam orang kata apa, gunakan dulu just method untuk cari standard deviation. Dia ada maksud tapi saya tengok apa, tapi just orang kata tengok si dia punya untuk variance. Okay, so sigma square ni maksudnya variance. Sekejap. Okay, so Allahu Akbar. So this is what we call as the variance. Okay, variance. Okay, variance. So variance ni dia punya formula dia sigma PI darab dengan RI tolak dengan expected return kurungan kena kuasa dengan 2. Okay, nampak macam susah tapi sebenarnya tak susah pun, senang je. Okay, so dekat sini kena jumlahkan lah. So PI dengan RI tadi, kata kalau PI darab dengan RI tu expected return on portfolio kan. Tapi yang untuk variance return tu, kalau macam portfolio A berapa 0.4 based on the period tu berapa dia punya returns. Okay, so kat situ expected return tolak dengan expected return in total for the portfolio. Okay, and then sebelum kita darab dengan period ataupun the probability of the period kat situ, kita kena kuasa dengan 2, and then kita akan dapat lah dia punya variant for one period. Okay, so kalau period first period 0.4,
So kalau kat first period return untuk portfolio A tu 25%, tapi expected return for portfolio A is 27.5. So 0.25 minus 0.275 square, and then baru darab dengan 0.4. Kalau tak kita takkan dapat dia punya value. So 0.25 kena tolak dengan 0.275 RI minus dengan dia punya expected return of I, squarekan dulu, and then baru kita darab dengan 0.4. Okay, that is how it works. So sama je jumlah kaedahnya. Buat je saya untuk portfolio A apa semua tu, nanti kita dapat jumlahkan semua ni akan dapat 0.005165. Okay, that is how you find variance. So macam tu jugalah untuk portfolio B dengan variance untuk portfolio B dengan variance untuk portfolio C. Sama je. Okay, tapi ingat kena tolak RI minus expected return, squarekan dulu, baru kita darab dengan 0.4 tu. Okay, so rasanya senang je, faham? Anda boleh tengok balik dia punya, boleh pause this video lah kalau saya laju sangat. Okay, alright, anda tak ada soalan? Kalau ada soalan terus tanyalah. Okay, now moving on to step number 3. Step number 3 ni lah adalah fungsi sebenarnya kita guna step number 2. So step number 3 is standard deviation. Okay, so standard deviation, okay, what is standard deviation? Okay, standard deviation, okay, piawaian tetap ke, piawaian kalau macam dulu statistik dalam admat apa lah, piawai apa saya tak ingat lah. So maksudnya sisihan piawai, sisihan piawai, standard deviation. Okay, so standard deviation ni, it measures the volatility of the investment. So masa ni lah kita nak tengok standard deviation ni, dia nak tengok orang kata apa, volatility dalam bahasa Melayu is what we call as bukanlah ketidakseimbangan is disequilibrium. Kita boleh cakap dia macam as if kalau volatile tu maksudnya sentiasa tak tetap, sentiasa bergoyah. Okay, dia sentiasa naik, sentiasa turun. Itu maksudnya volatility. So kat sini kita nak tengok volatility ni, kita nak tahu sama ada that kind of investment stable ataupun tidak. Ini kita nak cari standard deviation. Okay, so dia punya standard deviation tu kita nak cari macam mana? Kita square root dengan balik dengan variance. Sebab variance ni square tau. Okay, sigma square. Tapi nak cari standard deviation, kita punca kuasakan je lah dia. Okay, so maksudnya dekat step 3 ni, kalau 0.005165 tu anda dapat, patut anda what you can do is just square root je dia punya answer tu. Nanti dapatlah dia punya orang kata apa, dia punya standard deviation. That's how you get this standard deviation. Okay, so the purpose of standard deviation is measure the volatility of the investment. Okay, kalau the higher the standard deviation, it means the investment ataupun the investment itself is very very volatile, because our mission is we want to find a stable environment pula dah. Kita nak cari investment yang stabil, but then at the same time it can give us the highest benefit. Okay, itu maksudnya standard deviation. Okay, and then lepas kita dah dapat standard deviation, kita pergi pula kepada step number 4. Step number 4 is CV. CV ni adalah singkatan bagi coefficient of variation. What the heck is coefficient of variation? It is a ratio between sigma and expected return. Why did I do theta? Sorry. Sekejap. So sigma bukan sigma bukan theta. Allahu Akbar. Confused dengan lama tak praktis. Okay, so sigma and theta, sigma and expected return. So ini ratio, maksudnya dia punya formula untuk coefficient variation kalau nama ratio. So CV is equal to standard deviation over dengan expected return. Ini yang kita dapat, kata apa, akan dapat coefficient of variation. Maksudnya dia nak kira kat sini tau. Okay, based on the volatility, berbaloi tak with that kind of volatility, kita akan dapat higher expected return. Okay, kalau jawapan kita dapat lagi tinggi, maksudnya dekat situ dia punya orang kata apa, dia punya risiko tu lagi tinggi lah. Volatility tinggi, risk pun tinggi. Okay, if you have orang kata apa, kalau volatility dia rendah,
tapi expected return dia tinggi, so coefficient of variation dia akan jadi rendah. Bila coefficient of variation dia rendah, so maksudnya dekat situ dia punya orang kata apa, investment tu maksudnya kurang berisiko. Okay, that is how you interpret. So CV ni jawapan ni kena dalam percentage. Okay, maksudnya nanti dah dapat sigma bagi expected return, akan dapat jawapan tu kena dengan 100. So CV dalam bentuk peratus. Okay, nanti tengoklah based on that tu dia dapat jawapan tu, ada dapat jawapan, tengok which one that gives the higher coefficient of variation, and then you interpret higher coefficient of variation means that orang kata apa, that investment is riskier. Okay, maksud lagi berisiko lah. So that's all on the finding return on portfolio and finding the coefficient of variation of portfolio. Okay, so that's all for this part. Okay, the second part, moving on to the second part. Okay, kejap So moving on to the second part. Alright. Ya Allah. Okay, so moving on to the second part. Okay, second part. Okay, kalau assignment 6 ni, the question 1, question 2 tu we want to find the return. We want to find the coefficient of variation. Untuk question 3 dan 4, kita nak back to basic. Maksudnya step yang lagi atas daripada finding the coefficient of variation, kita nak cari dia punya return on the portfolio. Okay, so return portfolio tu dia dah ada dah dekat dalam, kalau soalan nombor 1 dengan 2, return on portfolio tu dah ada dah. Dia tunjuk dekat situ dia punya Allah Akbar, dia punya percentage dia. Okay, tapi soalan nombor 3 dengan 4 dalam assignment 6, kita nak cari benda yang kat dalam jadual tu, return on portfolio tu. Itu dia punya orang kata apa, tujuan kita buat question number 3 ni. So untuk first step, okay, kalau kita baca soalan, Serdar Berhad is currently considering investing on 3 different stocks, namely stock J, K and L. The firm is proposing to invest RM398,000 in stock J, RM273,000 in stock K and RM349,000 in stock L. Table 3 shows the expected return on each stock given a certain economic condition. So dekat sini kita nak tengok based on the economic state ataupun keadaan ekonomi semasa, kita nak tengok returns on the stock dekat sini. Okay, kalau kita tengok kat sini, kalau recession, normal dengan boom ni, lagi orang kata apa, lagi baik lagi dia punya keadaan ekonomi, lagi tinggi dia punya expected return on the stocks. Okay, so kalau tengok kat probability ni, kebarangkalian keadaan macam ekonomi state tu nak berlaku. Faham tak? So macam kalau kita tengok tahun ni kan, kita coronavirus apa semua kan. Okay, so the possibility of going into recession tu nampak macam tinggi lah. Okay, itu dia punya reality sekarang ni. Okay, the probability of having recession is quite high. Okay, lain macam dengan yang orang kata apa, question number 3 ni, dia punya probability untuk recession rendah. Okay, so tapi sebab tu dia kata probability ni maksud dia tak absolute, dia tak satu. Sebab apa? Dia boleh jadi benda tu boleh tak berlaku, walaupun at a very small level, tapi dia boleh berlaku. It is not impossible for certain things to turn around. Okay, that's why we need to have proper probability. So probability ni pun kita kena study lah. But then in this for this subject, dia dah given dah siap-siap. Okay, alright, so moving on. Okay, how to find the expected return on the portfolio. So tengok kalau kat soalan ni, dengan stock J, stock A, stock K dengan stock L ni, dia akan gabungkan jadi dalam satu tu, diikat sama-sama. It will be a single portfolio. Okay, jangan confuse kalau tadi soalan 1 dengan 2 dah memang ada portfolio, tapi kalau question 3 dengan 4 ni, dia tengok dalam portfolio tu sendiri. So ada berapa stock. So saya assume kat sini kita buat senang je lah, 3 stock. Okay, so first step, okay, in order to calculate the expected return for the portfolio, step 1, find the weightage of the invested amount. Kita kena cari berapa percent of the company Serdar Berhad tu, okay, berapa dia punya total orang kata apa, invested untuk setiap stock kat dalam portfolio tu. Okay, so stock J, kita first of all kita kena tambah lah. So 300 wait okay,
Alright. Maybe I want to find the lighter one lah kot. Okay, warna pink lah. Okay. So stok J ni, stok K dengan stok L kita kena jumlahkan. So ini kena tambah ini, kena tambah ni, kita akan dapat 1,20,000. Okay, so total investment orang kata apa, by Serda Berhad in this portfolio, dalam portfolio tu ada stok J, K and L, we will get 1,20,000 ringgit. Okay, so total investment. So kita nak cari weightage dia macam mana. 398,000 untuk stok J, 398,000 bahagi dengan 1,20,000 ringgit. Okay, darab dengan 100. Maksudnya end of the day kita akan dapat the weightage for Sedar Berhad to invest in stock J is 39.02%. Okay, 39.02%. So buat benda je yang sama macam ni kan. Okay, follow je macam atas ni. Kita akan dapat kalau untuk stock K kita akan dapat 26.765. For stock L we will get 34.216%. Okay, so kalau kita total balik, kalau kita semua 39.02, 26.765, 34.216, kita akan dapat total 100%. Okay, kalau dalam konteks ni dia akan dapat 100.001%. Okay, but then ignore je lah 0.001 kan, sebab dah banyak dah jauh dah tu. So kita gunakan jadi 100%. Okay, so that is how we find the weightage of the invested amount. This is what we call as the weightage. Okay, this is what we call as the weightage. Okay, alright, so moving on to step number 2. Okay, moving on to step number 2, we want to find the return on portfolio. Not return on portfolio lah, return based on the state of economy. Okay, so return on portfolio depending on economic condition. So RP ni adalah return on portfolio depending on economic condition. So the formula is equal to sigma weightage I darab dengan return I, expected return I lah. So weightage of stocks invested amount, W ni yang kita dapat atas ni tadi. So RI ni adalah expected return on stock, yang mana kita dah bagi dalam soalan, which is ni stock J, stock K, stock L yang recession 8, 10 dengan 7%. Okay, itu dia punya expected return on stocks. So how to find it? Kita tengok kat sini, saya dah provide lah. Contohnya kalau return, okay, so R besar tu recession. Kalau RN, N tu normal, R tu B besar tu boom. Okay, maksudnya boom tu maksudnya the economy is doing very very well. It is expanding. Okay, so rate of kata apa, return on portfolio depending on economic condition untuk recession kalau musim-musim kemelisitan ekonomi. Okay, tengoklah. So 3.902 0.3902 darab dengan 0.08. Sama je kaedah dia. Cumanya okay, dia punya kira-kira dapatlah 0.08193. Okay, cumanya kalau anda perasan kalau dalam investment, kalau dalam portfolio, dia punya pengiraan dia dah ni. Sekejap let me see whether I can okay, boleh edit sekejap. Okay, so kalau dalam ni kan dia nak orang kata apa, kalau dalam portfolio dia akan darab dengan sini semua kan. Okay, maksudnya ini darab ni. Tapi kalau dalam this part, okay, finding the return on portfolio. Okay, return on portfolio ni kita kira darab 20. Tak, maksudnya weightage tu kita darab 8, darab 10, darab 7. Maksudnya kita darab melintang. Okay, so rasanya itu clarification lah kalau senang nak ingat nanti. Okay, alright, okay, itu je dia punya kaedah dia. So sama je macam untuk normal, untuk dengan booming punya economic conditions. So kaedah dia sama je, darab. Okay, 0.39020 darab dengan 0.15. Okay, ni stock J kan, stock K. No, this is for stock A. Okay, ini untuk stock J, ini untuk stock
J, ini K, ini L. Allah, susah sangat. Okay, so dapat ni 0.05853 tambah 99 dapatlah 0.16027. And then for booming economic state, you are going to get the 0.28566 in terms of the return on portfolio when the economy is expanding. Okay, so and then moving on to, kita pergi pula dekat step number 3. Okay, so step number 3 step last lah. So dia simple sikit dia as compared to finding the coefficient of variation. So step number 3, what we are going to do, okay, find the expected return. Expected return tadi yang kita tengok yang mula-mula tadi kan atas tu. So expected return equals to sigma probability darab dengan rate of return on the that you get from step 2 lah. Return that you get from step 2. Okay, boleh. So kalau P ni the probability that the economic condition is tend to happen. Okay, it's tend to happen. So tengoklah. So expected return for Sedar Berhad 0.2. Okay, 0.2 probability tu darab dengan return return yang kita dapat kat step 2. Okay, lepas tu 0.3 dia punya probability normal economy is 0.3, and then kita darab dengan step 2 punya return on stock. Okay, return on stock, yes. Okay, and then kita dah, ini pun sama jugalah. So kita dapat semua ni akan dapat 0.207297 ataupun 20.73%. Okay, so that is the return on portfolio. Okay, finding the return on portfolio. Jadi kalau return on portfolio tu kita sambung bawah tu lah, dapatlah dia punya dapatlah dia punya orang kata apa, dapatlah dia punya Allahu Akbar kabira, dapatlah dia punya expected return. Okay, so that is how you find the expected return. Okay, so settle on risk and return for this week. Okay, so segala salah dan silap saya minta maaf lah, walaupun minggu depan kita raya kan. Okay, tapi kena minta maaf awal kalau ada kekurangan sepanjang pengajaran waktu PKP ni. So saya harap Alia faham lah on this matter, and then saya akan I will give you right away the assessment apa semua. Okay, so next week most probably next week we are going to learn capital budgeting. And then capital budgeting techniques dengan issues in Summit Finance. Issues in Summit Finance tu saya tak ada sangat pun, sebab kita macam dah cover sikit dalam bab ni. So macam kalau ada pun nanti saya akan bagi supplementary dia. Okay, so that's all for today. Thank you so much. Okay, terima kasih Ala. Saya betul-betul bersyukur ada student macam Ala yang macam orang kata rajin. Okay, tipu, saya tak akan tipu. Saya bersyukur sangat ada student macam ada waktu-waktu BKP ni. So terima kasih banyak. Keep up doing the good work that you have done all along. Okay, so thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.